Specijalna olimpijada međunarodna je udruga koja osobama s intelektualnim teškoćama daje priliku da ostvare svoj potencijal te razvijaju fizičke sposobnosti. Svake 4 godine udruga organizira sportsko natjecanje koje okupi natjecatelji iz cijeloga svijeta. Ove godine sportaši su se okupili u Berlinu. We started indeed in 1968. Next month, July 20th, we'll celebrate our 55th anniversary. What changed? I think the world needs even more inclusive messages, messages of hope, messages of dignity, of determination. What changed is that we have 5 million athletes competing all around the world in 200 nations, but there is still so much to do. If them who didn't know about Special Olympics and they wanted to know on how to get into it, then I would say, you know, they could visit website and that, but I think if there's a competition going on in the local area, I would advise them that they would go to that event and talk to volunteers, talk to families, talk to other athletes and so on, and get the first-hand experience of what it's like to be a part of it. And then if their son or daughter were then interested in becoming a Special Olympics athlete, then they can make that next step towards the application, which will then eventually lead them, and it will go on to achieve great things. It's a life changer, not just on the field, but off the field as well. Hrvatska delegacija broji 19 članova, od toga je 12 natjecatelja plus treneri plus vođe delegacije. Naša brojnost je prvenstveno determinirana kvotom koju smo mi dobili od strane Specijalne Olimpijade Euroazije. Inkluzija grabi u Hrvatskoj poprilično velikim koracima, međutim, to sasvim sigurno nije dovoljnom dinamikom i mi kao Nacionalni sportski savez koji vodi brigu o sportskim potrebama osoba s intelektualnim teškoćama intenzivno radimo na njihovoj inkluziji kroz sport i kroz natjecanje. Treba imati na umu da u sustavu Specijalne olimpijade nije jedini cilj provođenja tih natjecanja, nego je njihova socijalizacija, usvajanje novih vještina socijalnih i nova iskustva gdje oni postaju ravnopravni članovi našeg društva. Pa uvjeti za treninge nažalost nisu idealni kao ni u profesionalnom sportu, međutim evo mi se borimo čim više da im uspijemo omogućiti što bolje uvjete. Naravno u ovom razdoblju neposredno prije olimpijskih igara nešto više intenziviramo taj trenažni program, tako da dođu čim spremni na natjecanje. U biti ja sam samo plivala, ja se nisam voljela natjecati, ali sad bi sve dala da se svaki dan natječem. Baš zato što si danas u finalu, tako? Jesam, u finalu sam. Je li bilo teško vam doći do finala? Pa izborila sam se. Tek sam počela. I kako je na plivanju? Dobro, super. A kako je u Berlinu? Super, sviđa mi se. Ja plivam već dosta godina, moram pohvaliti kao prvo svoje trenere, Marka i Maju i Ivana, što su nas vodili na treninge i pripremili za ovo veliko natjecanje. Koja ti je omiljena disciplina? Prije nisam znao kralu, ali Marko i Ivan su me naučili pa mi to ide sad bolje. Ovo mi je prvo prvenstvo u životu, tako da... Prvo prvenstvo u životu? Da. Koja ti je omiljena disciplina kad plivaš? Sve. Sve? Da. Sve plivaš? Muško plivanje samo. Da. Na Specijalnoj olimpijadi u Berlinu okupilo se preko 7000 sportaša iz 180 zemalja svijeta. Tu je naravno i Hrvatska. Ono što je posebno zanimljivo je program koji su pripremili za sve natjecatelje koji će im pomoći u kasnijem životu. In the health promotion section, what we really like to focus on is population health from a holistic approach. So when you have a population of athletes with, close to 60 to 70% of them in an obese category, we really need to approach that from a bunch of different levels so that we can really address what the main issue is. Maybe that's a medication one, maybe that's a diagnosis one, maybe that's a nutrition one. And so we try to offer all of the education that our athletes would need so that they can continue to make great choices while they're here at the Games and also when they're out in the world. We have two sides. We have the consulting part, so our volunteers learn a lot about people with so-called intellectual disability on one hand side, and on the other hand side, our athletes coming to our program learn how to relax, learn how to release from stressful situations. And we have like a training course, so they can walk from
from station to station. And for example, the stress ball station just gives them an idea how they can release stress in a moment of tension. As well, we do have nice conversation points where people talk to each other, and we talk about supporting each other. We talk about beautiful places, we talk about beautiful sceneries, for example, going to the coast or prefer being in the mountains. So we really try to find positive situations and positive aspects of real life situation. The underlying theme is raising awareness, because as soon as people are aware, they're excited, they want to support it, they want to get behind the movement. So the big task is really about taking everything that worked well in Berlin. Okay, how do we move forward? Because we've just raised the bar with the World Games. How do we as the company, but then also as the Special Olympics movement, take this forward? Mi smo punopravna članica Hrvatskog olimpijskog odbora, najveći dio financiranja ostvarujemo kroz njih. Posebice imamo uspješnu suradnju s gospodinom Kraćem koji ima puno razumijevanje za naše potrebe, specifične naravno. A ove godine smo izuzetno uspješnu suradnju odradili sa Nacionalnom federacijom hrvatskih Amerikanaca, NFC-om, na čelu sa gospodinom Rukavinom i gospodinom Brajevićem, koji su skupili jako značajan financijski iznos koji nam je puno pomogao u današnjem nastupu. Očekivanja su jako dobra, svi su zadovoljni, veseli i igraju. Nije to neko natjecanje gdje bi se zlatne medalje ostvarale, niti veliki uspjesi. Očekivano je ostvareno, to znači da su oni napravili svoje. Došli su, odigrali su, ponašali se super i zadovoljni su svi zajedno. To je bit toga. Odlično, ne mogu vjerovati da sam na Specijalnoj olimpijadi, ponosna sam na sve, na trenera Marka, na glavnu sestru Maju i na svoje prijatelje, to jest isto natjecatelje. I na kraju rečenica prisege sportaša Specijalne olimpijade. Dopustite mi da pobjedim, ako ne pobjedim, podržite me da budem hrabar u pokušaju.